Una nga kung eskwela ka diha, ako itambag nimo, paningkamot kag eskwela. Oh, nalo ko advice ana sa mga kon. Kana mga batanon pa diha nga nag-eskwela. So paningkamot mo eskwela kol kay mga rin mo sa linya sa construction, grabe kapuya gid. Ay, pati inita. Oh. Pero magpandong mo dami pero naaptan mi sa init. Pero dili man ingon nga permanente nga gikas buntag hangtod hapon ang init. Oh, naay portion ko nga mainitan gika. So akong ipasabot nga kung construction worker imong papilan. So manabaho ka construction worker. Ang trabaho sa construction worker dili gid siya lalim. Una nga kung eskwela ka diha, ako itambag nimo, paningkamot kag eskwela. Magkuha kag degree. Kay basin tapulan ka ba? Oh, basin tapulan ka nya dili nimo kaya ni trabaho sa construction. So looy kay ka. Oh, paningkamot kag eskwela kol. Oh.